과 십자가의 원수에서 돌아서라. Vamos a ver la lección 12, que es vuelve de ser enemigo de la cruz. 빌립보서 3장 18절에서 19절을 같이 보겠습니다. Me gustaría que viésemos Filipenses 3 del 18 al 19. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. Filipenses 3 del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. 복음을 정확하게 알지 못하면 전부 다 십자가의 원수로 살 수밖에 없습니다. Si no conocemos el Evangelio correctamente, nosotros no tenemos más opción que vivir como enemigos de la cruz. 복음을 모르기 때문에 어쩔 수 없이 십자가의 원수로 사는 겁니다. Y debido a que no conocemos el Evangelio, no tenemos otra forma más que vivir como enemigos de la cruz. 십자가의 원수가 뭔가요? ¿Y qué es un enemigo de la cruz? 마귀가 하나님의 원수죠. Nos dice que verdaderamente el diablo es el enemigo de Dios. 마태복음 13장 38절 39절 그러니까 원수가 누구냐? 마귀입니다. Entonces si nosotros miramos también en Mateo 13, lo podemos ver desde el versículo 38 al 39, que el diablo es enemigo de Dios. 마귀의 자녀들이 바로 하나님의 원수입니다. Y también los hijos del diablo son sus enemigos. 야고보서 4장 4절에서는 세상의 벗된 자, 세상과 벗이 되고자 하는 자는 하나님의 원수다. Entonces Santiago 4:4, los aliados del mundo o los que desean serlos son los enemigos de Dios. 로마서 8장 7절에는 육신의 생각을 하는 자는 하나님과 원수다. Romanos 8:7, los que piensan en las cosas de la carne son los enemigos de Dios. 로마서 11장 28절, 요한일서 2장 22절 보니까 예수가 그리스도라는 복음을 거부하는 자가 하나님의 원수다. Romanos 11:28 y 1 Juan 2:22 nos dice que aquellos que niegan al evangelio que Jesús es el Cristo son los enemigos de Dios. 지금 이런 사람들이 불신자 이야기만 하는 게 아닙니다. Y no estamos hablando solo de los no creyentes. 불신자들뿐만 아니라 교회 안에도 이렇게 사는 사람들이 많다. No solo los no creyentes, sino los que viven dentro de la iglesia viven así. 교회 안에도 세상과 벗되고 세상과 벗이 되고자 하고. Porque personas que están dentro de la iglesia quieren ser aliados del mundo. 교회 안에 있으면서도 육신의 생각을 하고. Y estando dentro de la iglesia piensan las cosas de la carne. 그래서 오늘 빌립보서 3장은 교회의 쓴 편지입니다. Por eso Filipenses 3 es una carta escrita a la iglesia. 교회 안에 아직 십자가의 원수들이 많다는 거예요. Que todavía dentro de la iglesia hay enemigos de la cruz. 그래서 바울이 눈물을 흘리면서 권계하는 겁니다. Por eso es que Pablo derramando lágrimas les exhorta. 그들은 어떤 사람입니까? ¿Quiénes son estas personas? 예수를 믿는다고 하는데 Diciendo que creen en Jesús 교회에 다니는데 y van a la iglesia. 그들의 신은 배요. Pero nos dice que su Dios es su vientre. 즉 자신의 육신적인 편안, 육신적인 행복 그걸 추구하는 사람들입니다. Son personas que piden lo cómodo para su carne, la felicidad de la carne. 그들은 부끄러운 일을 생각하고 하나님 앞에서 땅의 일을 생각한다. Y ellos piensan las cosas vergonzosas y solo las cosas de la tierra. 하나님의 것, 위의 것을 생각하지 않고 땅의 것을 생각하는 No piensan las 자들이다. cosas de Dios, no las de arriba, sino las de la tierra. 교회 안에 다니는데도 정확한 복음을 모르면 십자가의 원수로 사는 겁니다. Y aunque estemos en la iglesia, si no conocemos este evangelio preciso, entonces actuamos como enemigos de la cruz. 왜냐? ¿Por qué? 복음을 모른다는 것은 하나님을 못 만났다는 이야기예요. Porque significa que no conocer el evangelio significa no haberme encontrado con Dios. 복음을 정확하게 모른다는 것은 하나님과 여전히 단절되어 있는 상태라는 El no 겁니다. conocer el evangelio precisamente significa que sigo desconectado de Dios. 하나님이 모든 것을 공급해 주잖아요. Porque Dios es quien nos da todo. 근데 하나님과 떠나 있으니 Pero si nosotros estamos separados de Dios, 육신의 것, 땅의 것을 생각할 수밖에 없죠. entonces solamente pensamos en las cosas de la carne y de la tierra. 참된 생명과 축복의 근원에서 끊어졌는데 그 근원은 안 찾고 계속해서 육신의 것을 찾아가는 거죠. Y estamos cortados de verdaderamente lo que es la vida y estamos divididos de la fuente de la vida, pero solamente no buscamos esta fuente, sino empezamos a buscar las cosas de la tierra. 그래서 하나님과 단절된 자는 육신을 따라 살 수밖에 없고 그게 십자가의 원수라는 이야기입니다. Por eso es que los que viven divididos de Dios, entonces ¿qué pasa? Ellos no tienen más opción que vivir de acuerdo a la carne y ellos son enemigos de la cruz. 아니 근데 어떻게 그런 사람이 교회까지 오죠? Ah, pero ¿cómo estas personas pueden llegar a la iglesia? 육신의 문제를 해결하기 위해서 발버둥을 치는데 Entonces ellos se esfuerzan para resolver los problemas de la carne. 어느 순간에 내 힘으로 해결할 수 없는 문제가 옵니다. Pero en un punto llega un problema que ellos no pueden resolver con sus fuerzas. 그때 사람들은 뭔가 하나님을 찾고 신을 찾아요. Y en
este momento las personas quieren buscar a un Dios, buscan a Dios. 뭔가 하나님이 있을 것 같다. Y parece que estará Dios en algún lado. 내 힘으로 해결할 수 없는 문제를 만나면 뭔가 초월적인 존재를 찾는다. Y entonces ellos piensan que cuando se encuentran con un problema que ellos no pueden resolver, entonces que habrá algo que está más allá que de ellos que lo puede resolver. 그게 종교고 우상숭배입니다. Y esto es lo que es la religión y la idolatría. 태양신을 그냥 섬기는 게 아니에요. No es que la gente simplemente sirve al Dios solar. 내 힘으로 할 수 없는 뭔가를 받기 위해서 태양을 신으로 섬기는 겁니다. Simplemente ellos quieren recibir algo, una solución de un problema que ellos no pueden hacer por su cuenta y por eso sirven al Dios solar. 우상이 좋아서 섬기는 게 아니에요. Y no sirven al ídolo porque les gusta el ídolo. 우상을 숭배하면 내가 뭔가를 해결하지 못하는 그 문제를 해결할 수 있을까봐 우상 숭배라는 겁니다. Ellos cometen idolatría porque hay un problema que ellos no pueden resolver, pero creen que si sirven a ese ídolo se van a resolver y por eso sirven a ese ídolo. 결국 종교와 우상은 뭐죠? Al final la religión y la idolatría, ¿qué son? 내가 육신적으로 생존해야 되는데 뭔가 내 힘으로 할 수 없는 걸 채우기 위해서 사용하는 겁니다. Que necesitan sobrevivir de una forma física, pero como no lo pueden hacer con sus propias fuerzas, ellos están utilizando esto para recibir una solución. 똑같은 개념을 가지고 교회를 다닌다니까. Y entonces con el mismo concepto la gente va a la iglesia. 교회에 왔는데 교회에서도 정확한 복음을 말 안 해줘. Y entonces en la iglesia ellos vinieron y nadie les habla del evangelio correcto. 그럼 교회에 와서 종교 생활하고 우상 숭배를 한다니까. Entonces dentro de la iglesia hay gente que está en idolatría y que está en vida religiosa. 지금 교회가 다 그렇게 되어 있는 거예요. Entonces así la iglesia ha cambiado. 정확한 복음 없이는 종교 생활 우상 숭배 할 수밖에 없습니다. Sin el evangelio preciso, entonces no tenemos más opción que vivir como ídolos y vivir también como religiosos. 뭘 가지고 보면 알 수 있냐? ¿Con qué podemos ver esto? 나를 위해서 사냐? 그리스도를 위해서 사냐? Si vivimos por nosotros mismos o si vivimos por Cristo. 깊은 곳에서 Verdaderamente dentro de lo más profundo de nosotros. 그리스도를 위해서 사냐? 나를 위해서 사냐? ¿Vivo por Cristo o vivo por mí? 그게 종교 우상 숭배와 복음의 차이입니다. Esta es la diferencia entre lo que es el evangelio y las religiones y la idolatría. 지금 모슬렘들 보면 막 자살 테러를 하죠. Cuando vemos a los musulmanes, vemos que ellos cometen el terrorismo para suicidándose. 대단하다고 생각하시죠? Y uno piensa que esto es algo muy sorprendente. 왜 자살 테러합니까? ¿Por qué ellos cometen este terrorismo suicidándose? 알라가 좋아서? ¿Porque les gusta Alá? 아닙니다. No es eso. 자살 테러하면 그 사람한테 천국 가서 여자들 99명인가 준대요. Porque cuando ellos cometen este terrorismo así suicidándose, cuando vayan al cielo, entonces tendrá como 99 mujeres o algo así. 그것 때문에 하는 거라니까. Y por eso lo hacen. 결국 나를 위해서 하는 Al 거예요. final de cuentas es por uno mismo. 그게 종교입니다. Eso es religión. 내가 구원받기 위해서 막 뭘 해요. Y entonces uno quiere hacer cosas para ser salvo. 천국 가기 위해서 예수 믿습니까? ¿Acaso creemos en Jesús para ir al cielo? 똑같잖아요. Es lo mismo, ¿no? 우리 천국 가기 위해서 예수 믿는 게 아니라니까. No creemos en Jesús para ir al cielo. 천국 가기 위해서 예수는 나를 위한 거잖아요. Porque si yo creo en Jesús para que yo vaya al cielo, entonces es algo por mí. 처음에 천국 가기 위해서 교회 올 수 있습니다. Y uno puede ir a la iglesia por primera vez para ir al cielo. 근데 교회에 와서 정확한 메시지를 들으면서 그게 바뀌어야 돼요. Pero verdaderamente escuchando el mensaje preciso en la iglesia debe de cambiar. 처음에 병 낫기 위해서 교회 올 수 Y 있다니까. puede ser que uno venga a la iglesia para sanar de una enfermedad al principio. 근데 복음을 계속 들으면서 바뀌어야 돼요. Pero escuchando el evangelio constantemente, esto debe de cambiar. 완전히 그리스도를 위해서 살 수밖에 없는 그 은혜로 바뀌어야 됩니다. Y debe de cambiar a la gracia para solamente vivir por el Cristo. 육신을 위해서 나를 위해서 살아가니까 하나님의 진노가 임할 수밖에 없는 거예요. Pero si vivo por Dios, si vivo por mí mismo, por la carne, entonces verdaderamente viene la ira de Dios. 우리는 더 이상 십자가의 원수로 살면 안 됩니다. No debemos de vivir ya más como enemigos de la cruz. 우리 교인들이 십자가의 원수로 살게 만들면 안 돼요. Y no debemos de hacer que los creyentes de la iglesia vivan como enemigos de la cruz. 십자가의 원수에서 돌아서기 위해서는 어떻게 해야 되냐? Y para regresarnos de ser enemigos de la cruz, para volvernos, ¿qué tenemos que hacer? 내 모든 문제가 먼저 끝나야 돼. Verdaderamente tiene que acabar todo mi problema primero. 그래야 그리스도만 위해서 살 수 있어요. Así podemos vivir solamente por el Cristo. 내 모든 문제를 끝내려고 내가 노력할 필요 없습니다. Y no tengo necesidad de esforzarme para que se termine mi propio problema. 예수 그리스도께서 십자가에서 모든 내 문제를 끝냈다니까. Es que Jesucristo verdaderamente acabó en la cruz con todos los problemas. 믿기만 하면 되는 거예요. Y simplemente debemos de creerlo. 그걸 믿는 순간 하나님이 나랑 함께 하신다. Y en el momento en el que creemos, Dios está con nosotros. 그걸 믿은 사람은 어떻게 사냐? ¿Y cómo viven las personas que han creído esto? 더 이상 나를 위해 살지 않습니다. Ya no viven por sí mismas, 그리스도를 위해서 삽니다. sino viven por Cristo. 그 사람이 하나님의 자녀예요. Y estas personas son hijos de Dios.
그렇게 그 관점으로 보면 많은 사람들이 잘못된 믿음 가지고 있다는 걸 알게 될 Y 겁니다. si lo vemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que verdaderamente muchos viven con una fe errada. 심지어 그리스도가 무슨 의미인지도 몰라. Incluso no saben qué significa Cristo. 그저 생각하는 수준이 내가 나쁜 짓 많이 했는데 예수님이 그 죄 때문에 죽었다. 이 정도로밖에 못 믿고 있어요. Simplemente llegan a pensar, es que yo cometí muchas cosas malas y por esto Jesús murió y ya. 정확한 복음이 없어져 버렸어요. Es que ha desaparecido el evangelio preciso. 그 내가 어렸을 때 사탕 훔쳐먹은 거 그게 죄라고 생각하고 Y entonces pensamos que el habernos robado un dulce cuando éramos pequeños es el pecado. 날마다 짓고 있는 죄는 모르면서 Y no conocemos los pecados que estamos cometiendo todos los días. 그냥 여자 보고 음욕 품은 거 그것만 죄라고 Y 생각해요. pensamos que tal vez el ver a una mujer y el pensar mal, eso es el pecado. 아니라니까. Pero no es eso. 하나님의 말씀과 언약을 놓친 게 죄입니다. Es que el haber perdido la palabra de Dios y el pacto es el pecado. 말씀과 언약을 놓치니까 뭘 가지고 살죠? Y al perder la palabra y el pacto, ¿con qué vivimos? 나를 위해서 내가 가지고 있는 육신의 기준을 채우기 위해서 사는 거예요. Simplemente vivimos para llenarnos a nosotros mismos a los estándares de la carne que nosotros tenemos. 그게 다 죄라니까. Y todo eso es pecado. 말씀과 언약은 뭡니까? Y entonces, ¿qué es la palabra y el pacto? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 당대 세계복음화. La evangelización mundial en esos días. 그리스도의 재림. Y verdaderamente la venida del Señor. 그걸 붙잡고 사는 게 하나님 자녀의 삶이랍니다. Y el vivir aferrados a esto es la vida de un hijo de Dios. 자, 14번 갑니다. Vamos a ver la siguiente lección. 참된 믿음. Vamos a ver la verdadera fe. 믿음과 행위에 관한 것입니다. Es acerca de la fe y las obras. 모든 종교는 인간의 공로, 행위를 통해서 구원에 이르려고 노력하는 겁니다. Todas las religiones se esfuerzan para cumplir la salvación por el mérito y la obra del hombre. 자기를 위한 거고 우상숭배죠. Y entonces es como idolatría para uno mismo. 멕시코도 여호와의 증인 많죠. En México también hay muchos testigos de Jehová, ¿verdad? 여호와의 증인이 각 집집마다 돌죠. Y entonces ellos van de casa en casa, ¿verdad? 여호와의 증인 어떻게 전도합니까? ¿Y cómo evangelizan ellos? 2명씩 딱 짝지어가지고 Ellos van de dos en dos 각 집집마다 돌죠. y van de casa en casa 올라 이러면서 y dicen hola. 하나님 말씀 전하러 왔습니다. Vine a compartir la palabra de Dios. 어떻게 하냐? Y entonces, ¿cómo lo hacen? 그 두 사람이 맡고 있는 전체 지역이 있어요. Hay una región de la que se encargan ellos dos. 한 집도 빠짐없이 다 방문합니다. Y cada casa sin falta la tocan. 누구 찾으래요? ¿Para buscar a quién? 예비된 자 찾으라. Para buscar los preparados. 대부분 싫다고 하죠. Y la mayoría les dice que no quieren. 한 바퀴를 돈다니까. Pero ellos dan una vuelta. 한 바퀴를 돌면 예비된 자 명단이 나와요. Y entonces cuando dan una vuelta, entonces tienen la lista de quiénes son preparados. 그 사람만 오후에 찾아갑니다. Y entonces los vienen a buscar en la tarde, solo a ellos. 그 사람에게 자기네들 말하는 거짓 복음을 이야기합니다. Y les hablan del evangelio falso que ellos hablan. 그거를 1년에 몇 번이나 하냐? Y entonces, ¿cuántas veces al año hacen esto? 전 세계를 1년에 7번 다 건드릴 수 있도록. Entonces lo hacen hasta el punto en donde pueden tocar todo el mundo 7 veces en un año. 그래서 계속 오는 거예요. Y entonces por eso es que siguen viniendo. 근데 우리는 안 하죠. Pero nosotros no lo hacemos. 우리는 예비된 자 찾으러 안 가죠. Nosotros no estamos yendo a buscar los dignos. 가짜 복음을 가졌는데도 그렇게 해서 예비된 자를 찾는다니까. Y entonces, aunque tienen un evangelio falso, es que ellos están buscando así. 누가 예비해놨죠? Pero ¿quién los ha preparado? 사단이 예비해놓은 자. Satanás, los que Satanás ha preparado. 우리가 움직이면 하나님이 예비해놓은 자가 일어날 건데 Y entonces, si nosotros nos moviésemos, las personas que Dios ha preparado surgirían. 그럼 여호와의 증인은 왜 그걸 생명을 걸고 하죠? Pero ¿por qué los testigos de Jehová dan la vida para hacerlo de esta forma? 그래야 14만 4천 명 안에 들어가니까. Ellos piensan que así entrarán dentro de los 144,000. 그 사람은 순서를 따집니다. Entonces ellos como que tienen un orden. 열심히 전도를 잘해서 자기네들 중에 14만 4천 명 안에 들어가야 돼. Y entonces ellos tienen que esforzarse en el evangelismo para entrar dentro de los 144,000 que ellos tienen. 왜 전도를 하죠 그 사람들? Entonces, ¿para qué evangelizan? 나 구원받으려고. Para ser salvos ellos. 종교라니까. Es religión. 나를 위한 거잖아요. Es para uno mismo. 우상 숭배잖아요. Es idolatría. 그러니까 만약에 목사인데 교회 부흥을 위해서 전도한다고 생각해 보세요. Pero imagínense que somos pastores y evangelizamos para el avivamiento de la iglesia. 똑같죠? Es lo mismo. 종교죠? Es religión. 우상 숭배죠? Es idolatría. 하나님의 언약 아니죠? Y no es el pacto de Dios. 근데 그런 사람 얼마나 많아요? Pero ¿cuántas personas hay que hacen esto? 심각한 겁니다. Es algo muy severo. 복음이 없다고 하는 거는 모든 것을 다 사단한테 뺏긴 거예요. Es que no tener el evangelio significa que Satanás nos ha quitado todo. 참된 믿음이 모르니까 참된 행위가 뭔지도 몰라. Y por no saber cuál es la verdadera fe, tampoco sabemos cuáles son las verdaderas obras. 복음만 이야기합니다. Entonces solo el evangelio nos lo dice. 행위가 아니라 믿음으로 구원받는 것이다. Que no es por obras, sino por fe que somos salvos. 그 말은 무슨 ¿Qué 말이냐? significa esto? 너희 행위가 아무리 올바라 봤자 그거 가지고 구원받을 만한 가치가 못 된다
된다. Que sin importar qué tan correctas sean tus obras, todo eso no vale para la salvación. 근데 많은 사람들이 믿음과 행위에 대해서 오해를 하고 Pero 있어요. muchas personas malentienden lo que son la fe y las obras. 오직 믿음으로만 구원받는다고 하면서 행위를 무시하는 사람이 첫 번째 사람입니다. Primero podemos ver las personas que dicen que solamente por fe se puede ser salvo e ignoran las obras. 뭐 우리가 행위 가지고 구원받냐? ¿Acaso somos salvos por obras? Dicen. 행위 좀 부족해도 된다. Y entonces está bien si no tienes obras y que eres algo carente a las obras. 예수님 십자가에서 다 끝냈는데 Porque Jesús terminó toda la cruz. 괜찮다. Está bien. 우리가 완전해질 수 없다. Verdaderamente no podemos ser 뭐 perfectos. 세상 살려면 어쩔 수 없다. Y entonces en la vida del mundo no podemos hacer nada. 그런 사람들 많고 Hay muchas personas así. 이것도 틀린 겁니다. Pero esto también es malo. 더 나아가서는 Y más allá. 세상에서 죄를 지으면서 양심의 가치를 느끼는 것 자체가 불신앙이다. Ellos llegan a decir que cuando uno peca en el mundo y uno siente la culpa en la conciencia, que eso es incredulidad. 양심의 가책을 느낀다면 너가 예수님이 그 죄 문제는 안 해결했다고 믿는 거 아니냐. Es decir, que dicen a las personas, cuando tú pecas y sientes culpa, es porque crees que Jesús no ha resuelto todos sus pecados. 진짜 믿음이 있다고 하면 Y si verdaderamente tienes fe, 그 죄를 지어도 entonces aunque peques, 그 죄도 다 용서했으니까 entonces como este pecado ya ha sido resuelto, 양심의 가책을 느끼면 안 된다. no tienes que sentir culpa en la conciencia. 이게 바로 니골라당 이세벨의 가르침이라니까. Esto es lo que decían los nicolaitas y también las personas que seguían a Jezabel. 니골라당이 뭐라고 가르쳤냐? ¿Qué es lo que decían los nicolaitas? 인간의 영혼과 육신은 다른 거다. Que ellos decían que la carne y el espíritu del hombre es diferente. 그리스도로 말미암아서 우리 영혼이 이미 구원받았다. Y entonces que por Cristo ya nuestra alma fue salva. 그래서 율법에서 완전히 Y 해방됐다. que somos libres de toda la ley. 육신이 죄 짓는 거 아무 Y 상관없다. entonces no hay relación si la carne peca. 그러니까 이 땅에 사는 동안 마음껏 살아라. Por eso tú vives todo lo que quieras en este mundo. 그게 니골라당이에요. Estos eran los nicolaitas. 이세벨의 가르침도 비슷합니다. Y también las enseñanzas de Jezabel eran casi lo mismo. 우상 숭배하고 음란 타락으로 빠지게 만들어요. Y hacía que las personas cayeran en idolatría y en depravación también. 그러면서 절대로 회개하지 Y 않습니다. nunca se arrepentían ante Dios. 왜냐? 회개한다는 건 무슨 소리냐? ¿Por qué? Porque si te arrepientes, 내 죄가 다 끝났다는 걸 안 믿는 거 아니냐? entonces es creer que todos tus pecados no han terminado. 회개는 한 번만 하는 거다. Simplemente te arrepientes una vez. 그렇게 가지고 이세벨 가르침이라니까. Jezabel le enseñó así. 이게 책망받은 5개 교회 중에 3개 교회가 이것 때문에 Y 3 de 책망받았어요. las iglesias, de las 5 iglesias que eran regañadas por Jesús, tenían este problema. 이게 복음이 오해되면 이런 일들이 벌어집니다. Y si malentendemos el evangelio, estas cosas ocurren. 저희가 한국에서 현장을 많이 뛰다 보니까 이런 것들을 봤어요. Entonces en Corea nosotros hemos ido mucho al campo de evangelismo y hemos visto estas cosas. 처음에 복음을 이야기하니까 이런 식으로 오해해가지고 막 타락하는 애들이 막 일어나더라고. Cuando se les comparte el evangelio, algunos ellos lo entienden de esta forma y caen a la depravación total. 아, 성경에 있는 그대로구나. Ah, verdaderamente es así como está la Biblia. 사단이 복음을 혼미케 만들어요. Satanás es que ha oscurecido el evangelio. 그래서 이 사람들이 가지고 있는 이 사상, 요거 자체는 하나님을 대적하는 행위입니다. Por eso verdaderamente este concepto que tienen es oponerse a Dios. 고린도 교회에도 그런 일들이 있었어요. La iglesia de Corinto tenía personas así. 어떤 청년이 열심히 교회 다니는데 Un joven que se esforzaba en ir a la iglesia, 딱 니골라 사상 가지고 있어요. pero que tenía la mentalidad de los nicolaitas. 교회 안에서 뭘 자랑하고 ¿Qué es lo 다니냐? que él presumía en la iglesia? 우리 아버지의 아내랑 내가 잠잤다. Que yo he dormido con la esposa de mi padre. 그러니까 엄마라는 표현을 안 썼어요. No utiliza la expresión madre. 아버지가 재혼한 것 같아. Parece que tal vez el padre se había casado de nuevo 그리고 새엄마랑 같이 내가 잤다. y entonces había dormido con su madrastra. 그걸 자랑하고 다녔다. Y eso es lo que él andaba presumiendo. 이 죄도 다 끝났다. Y bueno, este pecado ya terminó también. 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없다. Entonces dentro de Cristo Jesús no hay condenación. 맞습니까? ¿Será esto lo correcto? 고린도 교회가 그거 쳐다보면서 와 믿음 좋네. Y la iglesia de Corinto decía, ah, qué buena fe tiene él. 그러니까 바울이 화가 나는 거야. Por eso es que Pablo se enojaba. 니네들이 어떻게 이런 사람을 용납하고 있냐? ¿Cómo puedes permitir a esta persona dentro de ustedes? 지금 이런 더러운 누룩이 온 교회에 퍼지고 있는 거 아니냐? ¿Y acaso no es que esto que es tan impuro se está esparciendo por toda la iglesia? 이런 죄를 범하고도 너희가 부끄러워할 줄 모르고 Y entonces ustedes están pecando así y no saben tener vergüenza. 교회에서 잘라내라고 Y 이야기했습니다. le dijo, incluso le dijo, échenlo de la iglesia. 그래야 그 사람도 깨닫고 진짜 복음을 받을 거 아니냐? Así esta persona se dará cuenta y se percatará del verdadero evangelio. 그 사람 살리려면 교회에서 잘라야 된다니까. Y entonces para salvar a esta persona hay que cortarla de la iglesia. 그래야지 깨달을 거 아니야. Así se percatará.
교회는 그래서 항상 올바른 권징이 있어야 됩니다. Por eso es que la iglesia tiene que ejercer los sacramentos correctamente. 다 좋다고 품어주는 게 아니에요. No es simplemente aceptar a todo y qué bueno. 연약한 한 자를 믿음 가지게 하기 위해서 도와줘야 되지만 Y hay que ayudar a los débiles para que ellos puedan entrar en la fe. 이 사람이 좀 마음 상하더라도 틀린 거 우상 숭배하는 거 말해줘야 됩니다. Pero aunque digamos se hiera esta persona de corazón, lo que es erróneo, lo que es idolatría, hay que mencionarlo. 싫어하겠죠, 그런 이야기 하면. Pero digamos las personas no les va a agradar. 그렇게 하면 교회 떠나겠죠. Y las personas se irán de la iglesia. 그래서 말을 안 한다니까. Y por eso la gente no lo dice. 그 사람 죽이는 겁니다. Eso es matar a estas personas. 진짜로 이 사람이 복음을 알고 하나님 앞에 서도록 만들어줘야 살리는 거지. Hay que anunciarle el evangelio correctamente y que esté ante Dios correctamente para salvarla. 틀린 믿음 가지고 교회에 붙어있도록 만드는 거는 내가 이 사람을 죽이는 거라니까. Pero el permitir que esta persona esté con una fe errada y apegada a la iglesia significa que yo le estoy matando. 자, 이런 사람들이 있고 또 두 번째 종류는 어떤 사람이냐. Bueno, están estas personas y podemos ver un segundo tipo de personas. 반대로 믿음 가지고는 완전하지 않다. De la forma opuesta dicen que con la fe no es lo suficiente 그래도 우리가 뭔가 행위를 바르게 해야지 구원받는 y 거지. que nosotros debemos de actuar correctamente para ser salvos. 믿음으로 구원받는 거 맞다. Y entonces es correcto que uno tiene que uno es salvo por fe. 하지만 그 믿음, 그 구원을 유지하기 위해서는 우리가 바른 삶을 살아야 된다. Pero para continuar esta salvación debemos de vivir una vida correcta. 바른 삶을 살지 않으면 그 구원을 뺏길 수 있다. Y si no continuamos una vida correcta se nos quita esta salvación. 그것도 틀린 거예요. Pero eso también está mal. 이 지금 두 종류 사람들이 전부 다 복음을 이해를 못하니까 이런 말을 하는 Es que 겁니다. estos dos tipos de personas no han entendido el evangelio por lo que hablan esto. 성경의 복음을 정확하게 알면 믿음과 행위와의 관계를 정확하게 알 수 Si 있어요. verdaderamente conocemos el evangelio de la Biblia podemos saber cuál es la relación entre la fe y las obras. 복음의 내용이 뭐죠? ¿Cuál es el contenido del evangelio? 예수가 그리스도라는 겁니다. Que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 게 무슨 소리죠? ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo? 예수가 십자가와 부활로 인간의 모든 근본 문제를 끝냈다. Que Jesús con la cruz y la resurrección terminó todo el problema fundamental del hombre. 하나님 떠난 문제 끝냈고, Terminó el problema de la separación de Dios. 죄 문제 끝냈고, Terminó el problema del pecado. 사단의 문제 끝냈고, Y terminó el problema de Satanás. 이 근본 문제 때문에 발생된 모든 문제를 끝냈다. Y también terminó todo el problema que viene como consecuencia por esos tres problemas. 예수가 나의 모든 문제를 십자가 부활로 끝냈다. Entonces Jesús solucionó ya todo a través de la cruz y la resurrección. 이게 복음입니다. Esto es el evangelio. 이거를 믿는 자에게는 성령이 내 속에 들어오신다고. Y el Espíritu Santo entra sobre los que creen esto. 더 정확하게 말하면 성령이 나를 거듭나게 했기 때문에 그게 믿어지는 Más 거예요. precisamente hablando, el Espíritu me hizo nacer de nuevo para que yo pudiese creer esto. 내가 믿는 것 같지만 사실은 깊이 보면 내가 믿는 게 아닙니다. Y puede parecer que yo lo creo, pero la verdad es que yo no lo he creído por mis fuerzas. 내 안에 성령이 중생케하는 역사가 일어났기 때문에 그게 믿어진 거예요. Debido a que el Espíritu Santo ha obrado dentro de nosotros para que tengamos un nuevo nacimiento, es que lo hemos podido creer. 자, 이 사람은 그 다음부터 성령이 함께 하시면서 그 사람의 삶을 진리로 인도하십니다. Y entonces ese Espíritu Santo mora dentro de esta persona y guía la vida de esta persona. 요한복음 16장 13절 보니까 거듭나게 한 그 사람을 안에서 성령이 진리로 인도한다고 돼 있어요. Nosotros vemos en Juan 16:13 que la persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. 자, 예수가 그리스도라고 믿는다는 것은 내 모든 문제가 끝냈다는 거죠. Entonces significa que si hemos querido que Jesús es el Cristo, se han acabado todos los problemas. 그렇기 때문에 진짜로 믿는 자는 자기 자신을 위해서 살지 않게 돼 있습니다. Por eso aquellos que creen verdaderamente ya no viven por uno mismo. 안 살아야지 그게 아닙니다. Y no es, ay, ya no tenemos que vivir por uno mismo, no es eso. 복음을 듣는 가운데 그 삶 쪽으로 성령이 나를 인도해 주셔요. Sino que escuchando el Evangelio, el Espíritu Santo nos guía a esta vida. 더 이상 나를 위해 안 살아. Y ya no vivimos por nosotros mismos. 더 이상 나를 위해 안 죽습니다. Y ya no morimos por uno mismo. 로마서 14장 7절 8절 보니까 주를 위해서 죽고 주를 위해서 산다. En Romanos 14 nos dice que nosotros vivimos por el Señor y morimos por el Señor. 디모데후서 2장 3절 4절 보니까 더 이상 자기 생활에 안 얽매인다. Y si vemos en 2 de Timoteo 2, del 3 al 4, podemos ver que ya no estamos enredados en los negocios de nuestra vida. 오직 나를 부르신 군사로 부르신 그분을 위해서 산다. Y vivimos para agradar a aquel que nos tomó por soldados. 이런 삶을 살기 위해서 노력하라는 말이 아닙니다. Y no significa que se tienen que esforzar para vivir una vida así. 이런 삶을 살 수밖에 없다라는 거예요. Sino significa que nuestra vida se vuelve una vida que no puede no vivir así. 믿었으니까 이렇게 살아야 된다 그 말이 No 아닙니다. significa creíste, ahora vive así. No es eso. 믿으면 당연히 그렇게 살 수밖에 없다 이 Sino que si 이야기예요. crees, no tienes cómo no vivir así. 차이가 이해가 되십니까? No sé si entienden la diferencia.
그게 종교와 복음의 차이예요. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. 그게 믿음과 행위의 관계입니다. Y esta es la relación entre la fe y las obras. 그래서 구원받은 자를 새 피조물이라고 Por 합니다. eso es que a los salvos se les dice nueva criatura. 골로새서 3장 10절에서는 더 정확하게 표현했어요. Y si nosotros lo vemos en Colosenses 3:10, lo expresa de una forma más exacta. 구원받은 자가 뭐냐? ¿Qué significa el ser salvo? 우리의 지식에까지 다 새로움을 입은 사람이래요. Significa incluso ser un hombre renovado para el conocimiento pleno. 내가 알고 있는 지식까지도 전부 다 새로워졌대. Incluso todo el conocimiento que yo tengo ya se me renovó plenamente. 이런 사람이 어떻게 죄 속으로 다시 갈 수 있어요? Y estas personas, ¿cómo pueden entrar al pecado de nuevo? 음란과 탕신으로 어떻게 돌아가냔 ¿Cómo 말이에요. pueden regresar a la depravación? ¿Cómo pueden regresar al libertinaje? 연약해서 넘어질 수는 있겠지만 Y puede ser que seamos débiles y tropecemos. 그런 모습이 일어날 때마다 자기 자신을 보고 너무 한탄스럽고 Pero verdaderamente viendo que pasa esto, verdaderamente lamentarse de uno. 너무 하나님께 죄송하겠지. Y entonces estaremos muy arrepentidos contra Dios. 그렇죠? ¿O no es así? 왜냐 새 사람이니까. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. 넘어질 수 없다는 소리가 아니고 No significa que no podemos caer, 넘어져도 너무 그게 죄송스럽고 sino que aunque caigamos, esto nos da pena para con Dios. 하나님 앞에 무릎을 꿇겠지. Y entonces nosotros nos arrepentimos, nos arrodillamos ante Dios. 이런 변화가 없다. Y si no tenemos este cambio, 계속 내 이전에 육신을 따라 사는 게 너무 좋다. y si verdaderamente nos gusta vivir como antes, siempre como en nuestra vida anterior, 아무 양심의 가책이 없다. y tampoco tengo verdaderamente una compulsión, que no se me compuje en la conciencia, 예수를 믿는다고 하는데 아무 삶의 변화가 없다. y digo que creo que Jesús es el Cristo, pero no cambia para nada mi vida, 거듭나지 않았다는 증거입니다. significa que no he nacido de nuevo. 제 말이 아닙니다. Y no es lo que digo yo, 야고보서 읽어보세요. es lo que nos dice Santiago. 그게 요한일서랑 야고보서 읽어보라니까. Pueden leer Primera de Juan y Santiago para esto. 구원받지 않았다는 증거라니까. Significa que es evidencia de que no somos salvos. 안 믿는다는 증거입니다. Significa que es evidencia de que no creemos. 이건 삶을 바꾸라는 말이 아닙니다. No les estoy diciendo esto para que ustedes vivan otra vida. 바꾸려고 노력하는 건 행위라니까. Es que el esforzarse para cambiar de esta manera simplemente es una obra. 당연히 바꿀 수밖에 없는 거예요. Sino que esto no tiene más opción que suceder. 당연한 결과로 행위는 따라오게 돼 있는 겁니다. Y entonces verdaderamente las obras son un resultado natural de la fe. 그래서 성경은 분명하게 이야기하고 있습니다. Por eso claramente la Biblia nos dice, 믿음이 있다고 말로만 하면서 행위로 안 나타난다. si nosotros decimos tengo fe o no tengo fe solo por la boca y no hay obras, 그 믿음은 죽은 믿음이다. esta fe es una fe muerta. 그 사람은 믿음이 없다는 것을 말하고 있는 Nos 것이다. está diciendo que esta persona no tiene fe. 그러면서 이 야고보서에선 귀신 이야기를 합니다. Y por eso nos habla de Santiago acerca de los demonios. 귀신도 하나님의 한 분이신 거 안다. Que incluso los demonios saben que Dios es uno. 그걸 믿고 떤다고 그랬어요. Y entonces ellos creen eso y tiemblan. 귀신도 하나님 한 분인 거 믿는다니까. Incluso los demonios saben que Dios es uno. 근데 진짜 하나님 믿는 건 뭡니까? Pero ¿qué es verdaderamente creer en Dios? 하나님이 원하시는 뜻에 순종하는 게 믿는 거지. Verdaderamente obedecer a la voluntad de que Dios quiere. 근데 귀신은 하나님 한 분인 거 믿는데 Y los demonios creen que Dios es uno, 절대로 하나님한테 순종 안 해요. pero nunca obedecen a Dios. 끝까지 하나님을 대적하고 Hasta el final se oponen a Dios 자기 뜻대로 산다. y viven de acuerdo a lo que les parece. 귀신이 믿는 게 믿음입니까? Y entonces esta fe de los demonios será la verdadera fe. 성경에서 말하는 믿음 그게 아니요. No es la fe que nos habla la Biblia. 머리로 예수가 그리스도다. 그건 한 번만 들으면 압니다. Y uno escuchando con la cabeza, sí, Jesús es el Cristo, lo puede saber. 근데 그게 믿음이 Pero eso 아니라니까. no es la fe. 진짜 믿음은 지정의 전 whole person 전 인격에 일어나는 게 믿음이라니까. Es que verdaderamente la fe es que nosotros tengamos. La fe verdadera es que nosotros nos entreguemos ya sea en todo nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestra alma, es decir, de toda nuestra persona. Eso es la fe. 예수가 그리스도다. Entonces Jesús es el Cristo. 그건 교리고 지식이요. Simplemente si lo tomamos como una doctrina y un conocimiento, 충격 받을 수 있습니다. puede ser que seamos impactados, 그건 충격이지. pero es un impacto, 믿는 게 아니라니까. pero no es fe. 믿음이 어떻게 되냐? ¿Qué pasa cuando creemos? 내가 거기에 순종하게 돼 있어. Verdaderamente obedecemos a esto 전 삶을 드리게 돼 있다. y damos toda nuestra vida. 그게 구원받았고 변화가 됐다는 증거입니다. Y eso es la evidencia de que somos salvos y que hemos cambiado. 아는 것과 믿는 것 다르다. El saber y el creer es diferente. 교리적인 신앙이 신앙 아닙니다. Porque la fe doctrinal no es fe, 그건 교리지. es doctrina 지식이지. y es conocimiento. 믿으면 반드시 변화가 일어나야 Pero 돼요. con la fe absolutamente hay cambio. 그래서 이 사람의 삶을 봐야 진짜 믿는지 안 믿는지 알 수 있어요. Por eso, viendo la vida de esta persona, podemos saber si verdaderamente cree o no. 열매를 봐야 그 사람의 믿음을 알 수 있는 겁니다.
Viendo los frutos podemos conocer la fe de esta persona. 나쁜 열매에서 좋은 열매 맺는 법이 없고 No hay forma de que un mal árbol dé buenos frutos. 좋은 나무에서 나쁜 열매 맺을 수도 없고 Y no hay forma de que un buen árbol dé malos frutos. 따라서 행함이 없는 믿음은 거짓이고 Por lo tanto, una fe sin obras es mentira. 믿음이 없는 행함은 종교 생활이요. Y una obra sin fe es una vida religiosa. 종교가 아닙니다. No es religión, 생명입니다. sino que de verdad tenemos que tener vida. 믿음과 행위의 관계 Entonces está la relación entre la fe y las obras. 잘 보시고 잘 도와주셔야 돼요. Verdaderamente tenemos que ver bien a la gente y ayudarla bien. 은혜 받았다고 하는데 그 은혜 받은 게 지식이라니까. Y entonces verdaderamente dicen que recibió gracia, pero esto podría ser conocimiento. 언제야 비로소 그 사람이 믿음이 생겼다고 알 수 있냐? ¿Cuándo es que verdaderamente decimos que esa persona tiene fe? 자기를 위해 살지 않고 Que no vive por uno mismo 그리스도를 위해 남은 생을 전체를 드릴 때, y vive toda la vida para Cristo. 아 진짜 이 사람은 그리스도의 사람이구나. Ah, esta persona verdaderamente es de Cristo. 그 사람 통해서 하나님께서 세계를 살리십니다. Y a través de esta persona Dios salva al mundo. 자 마지막 반석 되신 그리스도. Y por último, Cristo la roca. 하나님께서는 애굽에서 이스라엘을 구원하셨죠. Dios salvó a los israelitas de Egipto. 40년 동안 광야에 있는데도 이스라엘은 아무 문제 없었습니다. Y durante 40 años ellos estaban en el desierto e Israel no tenía ningún problema. 광야라고 하는 땅은 인간의 힘으로 살 수 없는 땅이에요. La tierra del desierto era una tierra donde no se podía vivir por la fuerza del hombre. 근데 이스라엘은 하나님이 함께 했습니다. Pero Israel estaba junto con Dios. 하나님과 함께하면 아무것도 문제가 안 된다는 Y si 거예요. estaban con Dios no había ningún problema. 이스라엘 백성은 하지만 문제 생길 때마다 계속 원망합니다. Sin embargo, es que Israel siempre que había un problema seguían resintiéndose. 왜냐? 육신적으로는 출애굽했는데 ¿Por qué? Porque ellos físicamente habían salido de Egipto. 이 사람들이 가진 믿음을 보면 아직 출애굽을 못했어. Pero si vemos la fe que ellos tenían, todavía no habían salido de Egipto. 육신만 나와 있지. Solo su carne estaba afuera. 이 사람들의 생각, 믿음은 아직도 애굽 땅에 있다니까. Pero su pensamiento y su fe todavía estaban en Egipto. 아직도 세상에 묶여 있다니까. Aún estaban atados al mundo. 아까 말한 것처럼 아직도 십자가의 원수가 돼 있다니까. Y como lo dijimos anteriormente, aún eran enemigos de la cruz. 그러니까 뭘 위해서 살죠? Y por eso, ¿por qué vivían? 나를 위해서. Vivían por uno mismo. 그렇죠. ¿O no es así? 문제 생기면 죽음을 두려워하죠. Y cuando tenían un problema temían a la muerte. 왜냐? 나를 위해서 살고 있습니다. ¿Por qué? Porque vivían por ellos mismos. 이 사람들의 근본적인 믿음을 바꾸지 않으면 가나안 땅은 절대 정복할 Y 수 si 없습니다. no cambiaba su fe fundamental, no se podía conquistar Canaán nunca. 그래서 하나님이 출애굽 시키자마자 홍해를 허락하신 거예요. Por eso es que desde que Dios les sacó de Egipto, les permitió el Mar Rojo. 왜 홍해 허락하시죠? ¿Por qué les permite el Mar Rojo? 다 끝났다. Que ya terminó todo. 모든 문제 끝났다. Todos los problemas terminaron. 하나님 함께하면 홍해도 문제 안 된다. Y si están con Dios, ni el Mar Rojo es problema. 애국 군대도 아무 문제 없다. Ni el ejército de Egipto es problema. 그 믿음을 가져야 가나안 땅을 정복할 Y 거예요. debían de tener esta fe para conquistar Canaán. 그 믿음을 가지는 게 구원 아닙니까? Y el tener esta fe es la salvación. 몸만 나왔지 그 믿음이 없어요. Solo su cuerpo salió, pero ellos no tenían esta fe. 그래서 하나님이 일부러 홍해 사건을 허락하신다. Por eso es que Dios permitió el Mar Rojo a propósito. 근데 홍해를 건너고 애국병에서 죽는 거를 봤는데도 이 믿음이 없어. Pero a pesar de ver cómo se partía el Mar Rojo y a pesar de ver a los soldados egipcios morir en el mar, ellos no tuvieron esta fe. 그 믿음이 없다는 증거 Evidencia de que no tuvieron esta fe. 행위를 보면 안다니까. Viendo sus obras uno sabe. 믿는다고 말은 할 수 있는데 행위를 보면 Y 안다니까. uno puede hablar que cree, pero viendo las obras uno lo sabe. 먹을 게 없으니까 당장 불만 불평하지. Porque no hay que comer y de inmediato se quejan. 심지어 먹을 게 없으니까 죽이고 다시 애국으로 돌아가자 이런 사람들도 있어요. Incluso había personas que como no hay que comer, ellos decían matemos a Moisés y nos regresamos a Egipto. 모세 죽이자. Entonces matemos a Moisés 다시 애국으로 돌아가자. y vámonos a Egipto. 이 상태니까 하나님이 일부러 식량 문제로 허락하시는 겁니다. Y al estar en ese estado, por esto es que Dios permitió el problema de las raciones. 뭘 보여주시려고요? Para enseñarles que 예수가 다 끝냈다. Jesús ya concluyó con todo. 하나님 함께하면 아무 문제 없다. Y si están con Dios no hay problema alguno. 그 믿음 집어넣으려고 Y para darles esta fe, 먹을 게 없는데 하늘에서 만나를 내려요. a pesar de que no había que comer, Dios les da maná del cielo. 만나는 먹는데 그 믿음은 안 생겨. Y comieron el maná, pero no tuvieron esta fe. 그 증거가 뭐냐? Evidencia de esto, ¿cuál es? 만나 계속 먹다 보니까 고기가 먹고 싶어. Que seguían comiendo el maná y ahora les dan ganas de carne. 민수기 11장에 보니까 고기 먹고 싶어서 웁니다. Y entonces podemos ver en Números 11 que ellos verdaderamente lloran. 우리가 애굽에 있었을 때는 그 오이도 먹고 마늘도 먹고 부추도 먹고 맛있는 고기 먹었는데 Y cuando nosotros estábamos en Egipto comíamos también con pepinos y teníamos ajo y teníamos todas estas hierbas ricas y carne. 타코도 먹고 까르니타도 먹고 Y entonces comíamos tacos y carnitas.
알람브레도 y 먹고 comíamos alambre 너무 y 좋았는데 todo era muy bueno. 이제 맨날 이 만나만 먹고 있구나. Pero ahora solo estamos comiendo maná siempre. 힘 빠진다. Y entonces, qué mal. 오늘 고기 좀 먹어줘야 되는데 Hoy deberíamos de comer carne. 200만 명이 Y entonces fueron alrededor de 20 millones. 200만 명이 고기 못 먹는다고 울었다니까. Y entonces esos millones lloraron por no tener carne. 고기가 없다. Y entonces, no hay carne. 하나님이 고기를 먹여줘라 모세에게. Y entonces Dios verdaderamente les dice Dios que les va a dar. 모세가 황당해서 어떻게 이 사람들 고기를 먹입니까? Dios le dice a Moisés, dales carne. Y Moisés y les dice, ¿cómo? 바다의 모든 고기를 다 잡은들 어떻게 먹일 수 있겠습니까? 200만 Y 명인데. entonces esa es una gran cantidad de israelitas, aún con todos los peces del mar, no sé si los podrían alimentar a todos. 하나님 뭐라고 말씀하시죠? ¿Y qué dice Dios? 여호와의 팔이 짧아졌냐? ¿Acaso el brazo de Jehová se ha cortado? 하루가 아니라 3일이 아니라 일주일이 아니라 한 달 내내 처먹도록 만들어주겠다. Y entonces no voy a hacer que sea un día, ni 3 días, ni 5 días, ni una semana, sino un mes. Voy a hacer que tengan que comer de esto. 어떻게 해서 그렇게 할 수 있습니까? ¿Cómo puedes hacer esto? 그날 밤에 하나님 동편 바람을 불어서 메추라기를 쏴요. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo que soplara el viento del este para que llegaran las codornices. 엄청나게 많은 메추라기가. Y entonces hubo una gran cantidad de codornices. 메추라기 오니까 좋다고 메추라기 잡아서 고기 구워 먹습니다. Y entonces al principio sí que bueno que llegaran los codornices y entonces empezaron a comerlas. 잡아가지고 온 텐트 주변에다 널어놓고 바베큐 해 먹습니다. Y entonces hacen una barbacoa alrededor de todos los campos. 하나님이 그 메추라기 고기가 이와 이 사이에 끼기 전에 수천 명을 죽여버렸어요. Y antes de que verdaderamente esta carne llegue de diente a diente, Él mata a muchos. 진짜로 이 사람들이 제대로 된 사람들이라면 회개를 해야 될 거예요. Si verdaderamente hubiesen sido creyentes en Dios, se tendrían que haber arrepentido. 메추라기 먹고 있을 게 아니고 No era de comer simplemente codornices. 우리가 죄인입니다. Somos pecadores. 우리가 불신하겠습니다. Somos incrédulos. 용서해 주세요. Por favor, Dios, perdona. 그래야지 응답받는 Y 거잖아요. así es que podían recibir respuesta. 메추라기만 먹고 있어요. Pero solo se quedaron comiendo las codornices. 이스라엘이 근본이 안 바뀌는 겁니다. Y entonces no había cambiado el fundamento de Israel. 특히 광야는 물이 없죠. Especialmente en el desierto no hay agua. 홍해의 기적을 보고 3일 만에 물 없으니까 난리를 칩니다. Y bien, habiendo visto el milagro del mar rojo, en 3 días se les acaba el agua y otra vez un relajo. 하나님이 나뭇가지 꺾어서 던져라. Y entonces Dios les dice, tiren esta rama al agua. 그 물이 달아졌거든. Y entonces el agua se volvió dulce. 또 좋다고 물 Y 퍼먹습니다. entonces ellos alegres y toman del agua. 회개를 해야 된다. Pero se tenían que arrepentir. 또 물이 없어. Y otra vez les faltó agua. 하나님 반석을 쳐서 물을 내라. Y entonces Dios les dice, golpeen la roca y que les dé agua. 르비딤에서 반석을 치고 물이 나왔죠. Y entonces golpearon con esa fe y les dio agua. 또 물 퍼먹어. Y otra vez y tomaron esa agua. 물만 퍼먹지 믿음이 없다니. Y simplemente tomaron de esa agua, pero no tenían fe. 이 반석을 치는 사건이 르비딤에서만 나온 게 아니고 마지막 신광야에서 또 나옵니다. Y no podemos ver que solo esto pasa en Refidim, sino podemos verlo en la última parte, en el desierto de Sin también. 광야의 초기에도 등장을 하고 Y entonces eso quiere decir que aparece a los principios del desierto. 광야의 마지막에도 또 등장을 Y 해. también a los finales del desierto aparece esto. 마지막에 또 물 없다고 그래. Otra vez se quejan de agua al final. 그게 이 모세가 열받아가지고 2번 치죠. Y entonces Moisés se enoja y golpea a esta roca 2 veces. 내가 너희에게 물을 내줘야 되겠냐 이 na쁜 놈들아 이러면서. Y entonces le dice, ¿acaso yo les tengo que dar agua así? Y golpea 2 veces. 그것 때문에 모세도 가나안에 못 들어가. Y por eso es que Moisés no pudo entrar a Canaán. 반석 2번 친 것 때문에. Por golpear la roca 2 veces. 꼭 자기가 물을 내주는 것처럼. Como si él fuese el que diese el agua. 이 나쁜 놈들은 내가 너에게 물 주냐. Entonces, ¿será estos impíos les tengo que dar agua? 모세가 물 주는 겁니까? ¿Será Moisés? ¿Es Moisés quien da el agua? 그 죄 때문에 모세도 가나안에 못 들어갔다. Por este pecado no pudo entrar Moisés a Canaán. 그 반석이 뭐냐? ¿Qué es lo que era esta roca? 그 반석이 예수 그리스도. Esta roca era Jesucristo. 고린도전서 10장 4절. Lo podemos ver en 1 Corintios 10:4. 이스라엘의 지금 이 상태를 보세요. Es que miremos el estado de Israel. 육신 문제, El problema físico. 죽으면 어떻게 하지? Ay, ¿qué pasa si me muero? 상황 환경 올 때마다 계속 마귀의 종로로 Y 살아. cuando la situación y el ambiente eran así, seguían siendo esclavos del diablo. 근데 물 없어서 죽은 사람 있습니까? Pero hubo uno que no murió que murió por falta de agua, ¿acaso? 먹을 거 없어서 죽은 사람 있어요? Hubo uno que murió por falta de comida. 고기 못 먹어서 죽은 사람
사람 있습니까? ¿Hubo alguien que murió porque no pudo comer carne? 그런 문제 때문에 죽은 사람은 한 사람도 없어요. Ni uno murió por todos estos problemas. 다 뭐 때문에 죽었죠? Todos murieron ¿por qué? 불신앙에서 죽었어요. Porque eran incrédulos. 예수가 그리스도라는 거 안 믿어서 죽는 거예요. Porque no creyeron que Jesús es el Cristo. 다른 것 때문에 사람이 죽는 게 아닙니다. No es que las personas mueren por algo más, 이 믿음이 없기 때문에 죽는 거예요. sino mueren por no tener esta fe. 문제 때문에 안 죽는다니까. No es el problema lo que los mata. 심지어 죽음의 위기가 와도 그 죽음의 위기 때문에 죽는 게 Y aunque 아니라니까. venga la crisis de muerte, no mueren por esta crisis de muerte. 그거 아는 사람은 순교를 하는 겁니다. Y las personas que verdaderamente saben esto, que creen esa verdad, ellos son mártires. 몸은 죽여도 영혼은 어찌할 수 없는 사람들 두려워하지 않아요. Porque verdaderamente las personas que pueden morir en carne, pero ellos saben que su espíritu no perece. 우리의 몸과 영혼을 주장하는 하나님을 두려워하는 겁니다. Ellos temen no al que puede solamente matar la carne, sino temen a aquel que puede destruir la carne y el espíritu. 그래서 하나님 앞에서 서게 된다. Por eso ellos están ante Dios. 그 믿음이 없으니까 죽는 거라니까. Pero por no tener esta fe es que la gente muere. 이스라엘 백성에게 물을 공급했던 그 반석. Entonces esta roca que proveyó agua a Israel. 시편에 보니까 물을 어떻게 내줬냐? Y si vemos en el salmo, en los salmos, que podemos ver cómo era esta agua. 저는 이 시편 읽기 전에는 그냥 물이 쫄쫄 흘러나오는 걸로 생각을 했어요. Antes de leer el salmo yo pensé que simplemente era como un chorrito. 근데 시편 78편 보니까 반석을 쪼개서 바다 같은 풍족한 물을 줬다. Pero en el salmo 78 vemos que verdaderamente partió la roca y permitió agua abundante como la del mar. 반석을 치니까 시내가 넘쳐서 강이 돼버렸다. Y entonces la fuerte del resultado y era como un río. 조그만 물이 No era 아니라니까. un chorrito. 그냥 막 눌러가지고 이렇게 퍼먹는 그런 공원에 있는 그런 물이 No 아니라니까. era como los parques que nosotros entendemos el chorro y tomamos. 엄청난 생수의 강이 흘러나온 겁니다. Sino era un gran río de agua. 유대 전승에 따르면 이게 처음에랑 마지막 때 반석이 계속 있잖아요. Y nosotros vemos, de acuerdo a la tradición judía, nosotros vemos que esta roca desde el principio y también al final. 두 번만 물을 준 게 아니고 40년 동안 반석이 따라다녔다. Y entonces ellos dicen que no solo son 2 veces que les dio agua, sino lo siguió por 40 años. 산으로 올라갈 때도 그 반석이 그들을 따라갔고, Y entonces cuando subieron a la montaña, la roca lo seguía. 골짜기를 내려갈 때도 그 반석이 그들을 Y cuando 따라갔다. viajaban al valle, la roca lo seguía. 반석이 어떻게 따라다니죠? ¿Cómo es que la roca los puede seguir? 바울이 뭐라고 했냐? 고린도서 10장 4절에 ¿Qué es lo que había dicho Pablo en 1 Corintios 10:14? 이스라엘 백성을 따르는 신령한 반석. El versículo 4, perdón, nos decía que era la roca que seguía a Israel. 그 신령한 반석이 누구냐? ¿Y quién era esta verdadera roca? 그리스도다. Era el Cristo. 돌이 따라다닌 게 아니고 No es que la piedra lo seguía, 그리스도가 함께 하셨다. sino que Cristo estaba con ellos. 그리스도가 함께 하니까 모든 생명수를 공급해줬다. Y cuando Cristo estaba con ellos, Él les daba el agua para que vivieran. 그래서 이 반석은 단순하게 물만 공급해 주는 게 아니고요. Por eso la roca no simplemente proveía agua. 제가 여기 5번에 보면 구약 성경에서 이 반석에 대해서 나온 이야기들이 Si 있습니다. vemos en el punto 5 del punto 2, podemos ver en el Antiguo Testamento lo que nos dice de la roca. 창세기 49장 24절을 보니까 이 반석은 하나님의 백성을 인도하는 전능하신 목자다. Si vemos en Génesis 49:24, vemos que la roca era el pastor de Israel que guiaba a los israelitas. 신명기 32장 10편 81편 보니까 이 반석은 꿀과 기름을 백성들에게 공급해 Y 준다. vemos en Deuteronomio 32:13 y en el Salmo 81:16 que esta roca proveía miel y aceite al pueblo. 꿀은 하나님의 말씀을 상징하고 Entonces la miel representa la palabra de Dios 기름은 성령을 상징합니다. y el aceite representa el Espíritu Santo. 신명기에 보니까 이 반석이 하나님의 백성을 구원한다. Y si nosotros vemos también en Deuteronomio, esta es la roca de salvación del pueblo de Dios. 사무엘 하루 보니까 이 반석이 하나님의 백성을 낳는다. Y según de Samuel 22:47 nos dice que esta roca creó al pueblo de Dios. 무슨 백성이 이 반석이 백성을 낳아요? ¿Cómo es que una roca puede crear al pueblo de Dios? 근데 그리스도를 통해서 보면 다 이해가 되죠. Pero si lo vemos a través de Cristo, todos lo podemos entender. 이게 그냥 물 나오는 돌이 아니란 Es que 말이에요. no era una roca que daba agua simplemente, 이 백성이 하나님의 백성이 피할 피난처다. sino que también era el refugio del pueblo de Dios. 이 반석이 하나님의 백성의 힘의 근원이다. Y esa roca es la fuente de fortaleza del pueblo de Dios. 이 반석은 달아 없어지는 반석이 아니고 영원한 반석이다. Y esta roca no es una roca que se esfuma, sino es una roca eterna. 이 반석이 누구냐? ¿Quién es esta roca? 그리스도라. Es el Cristo. 그냥 돌이 아니요. No es una piedra. 하지만 그를 믿지 않는 자들에게는
이사야 8장에 걸림돌과 넘어지게 만드는 돌이다. Pero para los que no creen esto, nos dice Isaías 8:14 que es una piedra de tropezadero. 반석의 실체 되신 예수 그리스도, Verdaderamente Jesucristo es el que cumplió la roca. 예수님이 바로 우리 영혼에 영원히 목마르지 아니하는 생수를 주시는 분이십니다. Jesús es aquel que nos da una agua eterna para que nunca tengamos más sed. 요한복음 7장에 그 생수는 바로 성령을 이야기합니다. Y en Juan 7 vemos que esta agua de vida nos habla del Espíritu Santo. 예수님이 자기 몸을 쪼개시고 자기 몸을 치셔서 우리에게 생수를 공급해 주셨다. Jesús partió su cuerpo y su cuerpo fue azotado para que se nos diera el agua de vida. 그 영생수를 공급하기 위해 생수의 근원 되신 그분이 모든 물을 쏟으시고 마르셨다. Y para darnos esta agua de vida, Él derramó toda su agua, toda su sangre. 그 예수 그리스도를 믿을 때에 생명수, 실체되는 성령이 내 속에 Y 들어오십니다. cuando creemos en ese Jesús, viene el cumplimiento de esta agua que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. 그게 구원입니다. Eso es la salvación. 하나님과 함께하는 상태입니다. Estamos en un estado en donde Dios está con nosotros. 그럼 나는 어떤 상태냐? Y entonces, ¿en qué estado estamos? 아무것도 문제가 안 되는 상태. Que ya nada es un problema. 문제가 있어도 그 문제가 더 이상 나에게 문제 안 되는 Y aunque 상태. un problema está, esto ya no es problema para mí. 하나님과 함께 없을 때에는 돈 없는 게 문제 될 수 있어요. Y cuando yo no estoy con Dios, el no tener dinero puede ser problema. 그렇지만 하나님이 나랑 함께 Pero 한다면 si Dios está conmigo, 돈 없는 건 문제 안 됩니다. el no tener dinero no es problema. 아멘. Amén. 하나님이 나랑 함께 해서 물 없는 건 문제 안 Y si 된다니까. Dios está conmigo, el no tener agua no es problema tampoco. 홍해도 문제 안 됩니다. Ni el mar rojo es problema. 하나님이 함께 하니까 Si Dios está conmigo. 예수를 그리스도로 믿을 때 이 일이 벌어지는 Y 겁니다. cuando creemos en Jesús como el Cristo, eso es lo que acontece. 예수를 그리스도로 믿는 것이 반석입니다. El creer en Jesús como el Cristo es la roca. 마태복음 16장 17절. Verdaderamente Mateo 16:17. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우겠다. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. 음부의 권세가 이기지 Y 못합니다. las puertas de la no prevalecerán contra ella. 왜 성도와 교회가 무너집니까? Porque los creyentes y las personas caen. 예수가 그리스도라는 이 반석 위에 안 세워졌기 때문에. Las iglesias caen porque no están levantados sobre la roca que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 이 반석 위에 세워진 교회와 성도 절대 안 무너집니다. Y los creyentes y también la iglesia que se levanta sobre la roca que Jesús es el Cristo no puede ser vencida. 마지막으로 Por último, 이 물을 구약 성경에 보면 이스라엘 백성과 자기 자녀뿐만 아니라 짐승에게도 먹였다. si vemos en el Antiguo Testamento, vemos que esta agua no solamente era para Israel y sus hijos, sino también para su ganado. 구약 성경의 짐승은 이방인을 상징합니다. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos que los animales representan a los gentiles. 사도행전 10장에 베드로를 고넬료에게 보낼 때 짐승 먹으라고 그러죠. Entonces vemos nosotros igual en esos 10 que cuando Pedro tiene esta visión de ser enviado a Cornelio, es que le dice Dios, levántate y mata. 이방인을 상징하는 겁니다. Entonces representa a los gentiles. 이스라엘 백성뿐만 아니라 이스라엘이 가지고 있었던 모든 가축들까지도 다 먹인 물입니다. Y no solo era el pueblo de Israel, sino todo el ganado de Israel Dios les dio de beber. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 그리스도의 생명수는 전 세계 모든 족속에게 흘러나가야 돼요. Que esta agua de vida de Cristo tiene que salir a todo el mundo. 전 세계를 살려야 되는 생명수입니다. Y es un agua de vida que tiene que salvar a todo el mundo. 그 일을 누굴 통해서 하냐? ¿Y eso a través de quién lo hace? 예수를 그리스도로 믿는 그리스도의 사람들을 통해서 한다. A través de las personas de Cristo que creen que Jesús es el Cristo. 여러분들을 통해서 한다. Es decir, a través de ustedes. Amén. Amén. 여러분들을 통해서 한다. A través de ustedes Dios quiere hacer esta obra. 이 말씀을 들은 사람들이 멕시코에 많지 않아요. Y no hay muchas personas que hayan escuchado esta palabra en México. 이 클리어한 복음을 정확하게 들은 사람이 많지 No 않습니다. hay muchas personas que hayan escuchado este evangelio claramente. 진짜 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 몇 사람이나 이 복음을 이렇게 클리어하게 ¿Cuántas 들었을까요? personas habrán escuchado este evangelio así de claro? 근데 하나님이 여러분들을 충성되게 여기셔서 먼저 부르셨단 Pero 말이에요. Dios nos llamó como fieles primero. 나만 살라고 그런 게 아니야. No solamente para salvarnos a nosotros, 모든 짐승들 다 먹이라고. sino para darle a todo el ganado. 전 세계 다 Es 살리라고. decir, para salvar a todo el mundo. 아멘. Amén. 여러분 통해 전 세계가 살아나기를 예수님으로 축원합니다. Verdaderamente los bendigo para que todo el mundo